the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इसके खमीर में उस जगह की मिट्टी शामिल की जाती, जिस जगह पर इसकी तदफीन होनी, वहीं उसी जगह की मिट्टी इसके बदन में शामिल होती। इसलिए ये वहीं पर दफन होता है जिस जगह की मिट्टी को अल्लाह ने इसके बदन में शामिल किया होता है। अब कुर्बान जाएं हुजरा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर कि उस जगह की मिट्टी मेरे महबूब के बदन में भी शामिल की गई। उस हुजरा मुबारका की मिट्टी अबू बकर और उमर के खमीर में भी शामिल की गई। और कुर्बान जाए जन्नतुल बकी पर कि जो हजारों सैकड़ों सहाबा और अहले बैत के बदनों में शामिल की गई। ये वो ऐसे नहीं लोग कहते और हो सकता है बैठे यहां पर हैं हम, हमारे खमीर में मिट्टी जन्नतुल बकी की हो। काश ऐसा हो जाए कि हमारे खमीर में रब ने जब हमारा खमीर बनाया बदन बनाने के लिए तो उसमें मिट्टी जन्नतुल बकी की शामिल हो। अगरचे जितना कुछ है, अगर रब ने मिट्टी वहां की हमारे खमीर में डाली है तो यहाँ पाकिस्तान में कोई हमें दफन नहीं कर सकता। हमारी तदफीन फिर जन्नतुल बकी में ही होनी है। ये है मकाम, ये है मौत, ये है अंदाज। इन सारे अंदाज को समझना और फिर ना शुक्री और हाय हाय वाय वाय के जुमले बोलने के बगैर इंसान को चाहिए कि सब्र करे। देखो ना आज इस उम्मत की शान है कि जब भी कोई बंदा जाके मिलता है कि ऐ मेरे भाई मुझे बड़ा दुख है कि तेरा जवां साल भाई दुनिया से चला गया, तो आगे से वो ना शुक्री तो नहीं करता, वो उससे गले मिल के कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब का हुक्म था, वो दुनिया से चला गया। और ये जुमला या ये आज भी हमारी लोगों की जुबान पे जारी कि जब भी किसी को अफसोस करने के लिए मिला जाता है तो लोग कहते हैं हम रब की रजा पे राजी, जैसे मेरे रब की रजा है वैसे हम राजी। ये जुमले मेरे रब को इतने पसंद है, इतने पसंद है, और इन पर मेरा रब बड़ा अजर अता फरमा देता है। इस अजर के अंदाज को देखो। जब भी कभी दुख पहुंचे तो क्या करो? सिर्फ और सिर्फ सब्र करो। दुख पहुंचे, क्या लोगों के सामने अपने दुख का इजहार करोगे? क्या वो लोग तुम्हारा दुख खत्म कर देंगे? वो दुख तो खत्म नहीं कर सकते। दुख किसने खत्म करना? जिसने दुख भेजा सुख भी उसी रब ने अता फरमाना। तो फिर क्यों अपने दुखों का इजहार दुनिया के सामने करें? अपने दुख को सुख में तब्दील करवाने के लिए इजहार करना है तो अपने रब के सामने करना। और क्या करो? देखो, आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स ने बुलबुल पाली। बुलबुल बोलती बड़ा अच्छा था। अब उसने अपने घर में उसे कैद करके रखा। वो सुबह शाम उसकी बोली से माजूज होता। वो बुलबुल सुबह भी बोलती, शाम भी बोलती, दोपहर भी बोलती, हर वक्त बोलती रहती। वो बड़ा खुश होता उसकी बोली सुन के, बुलबुल की। एक दिन एक तोता उस बुलबुल के पिंजरे के करीब आया। उन दोनों की आपस में कोई बात हुई, तोते की और बुलबुल की। तो उस वक्त के बाद से जब से वो तोता उड़ा, बुलबुल ने बोलना छोड़ दिया। बुलबुल खामोश हो गई। अब बुलबुल जब चुप हुई, बंदा परेशान था। मैंने तो बुलबुल को खरीदा और घर में कैद इसलिए रखा था, ये बोलती बड़ा अच्छी थी, और अब तो इसने बोलना ही छोड़ दिया। उसने इस बुलबुल की शिकायत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इसका पिंजरा उठा के लाओ मेरे पास। जब बुलबुल को लाया गया, हजरत सुलेमान ने पूछा, ए बुलबुल, तेरे मालिक ने तुझे इसलिए कैद करके रखा कि तू बोलती बड़ा अच्छा थी, ये तेरी बोली सुन के बड़ा महजूज होता था, और अब तूने बोलना क्यों छोड़ दिया? अब बुलबुल की बात सुनना जो उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कही। उस बुलबुल ने कहा, ए सुलेमान,
میں تو اپنے درد سے بولتی تھی کہ جب مجھے میرے بچے یاد آتے تھے تو میں بولتی تھی، مجھے میرا درخت پہ بنا آشیانہ یاد آتا تھا تو میں بولتی تھی، میں تو اپنے قرب اور درد میں بولتی تھی، اور یہ میری بولی سن کے بڑا معذور ہوتا تھا۔ اسے کیا پتا کہ میں کس درد سے بول رہی ہوں؟ ہو سکتا ہے تم کسی کے سامنے اپنا درد بیان کرو اور وہ تمہاری اس درد والی بولی کو سن کے محظوظ ہوتا رہے کہ نہیں، اسے رونے دو، اس کو ایسے ہی رہنے دو، اس کو چھوڑو۔ کیوں فریاد کریں دنیا کے سامنے؟ جس رب نے دکھ دیا سکھ اسی رب نے دینا۔ تو کہا سلیمان، میرے پنجرے کے پاس ایک طوطا آیا، اس نے مجھے سمجھایا کہ اے بلبل، اگر اس قید سے آزادی چاہتی ہے تو کیا کر؟ کہا اے بلبل، اگر اس قید سے آزادی چاہتی ہے تو بالکل خاموش ہو جا، بولنا چھوڑ دے۔ کہا اس پر صبر کر جو تجھے قید میں رکھا گیا۔ بچوں کا جب تجھے یاد آئے، درد محسوس ہو تو بول مت، چپ کر جا، صبر کر جا۔ اور جب تجھے تیرا درخت پہ بنا آشیانہ یاد آئے، اس وقت بھی بول نہیں، چپ کر جا۔ کہا اے سلیمان، اس لیے میں نے بولنا چھوڑ دیا، میں اب اپنے دکھ پر صرف صبر کرتی ہوں، میں بالکل نہیں بولوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے مالک سے کہا کہ اے اس بلبل کے مالک، یہ تیری بلبل اب بولے گی نہیں کبھی؟ اس نے کہا پھر مجھے اسے قید رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں اسے کیوں قید رکھوں؟ میں تو اس کی بولی سننے کے لیے اسے قید رکھا تھا، جب یہ بولے گی نہیں تو پھر قید رکھنے کا فائدہ کیا؟ اس لیے میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس بلبل کو آزاد کیا۔ جب وہ بلبل پنجرے سے نکلی اور ہوا میں اڑنے لگی، اس نے کہا میں اس رب کا شکر کرتی ہوں جس نے مجھے انڈے سے پیدا کر کے جان عطا فرمائی، اور اس رب کا پھر شکر کرتی ہوں جس نے مجھے اپنے دکھوں پر صبر دے کے اس پنجرے سے آزاد کرایا ہے۔ کرو نا صبر۔ یہ کیوں کہیں دنیا کے سامنے اپنے غم؟ دنیا تو مذاق اڑاتی، دنیا تو ٹھٹھا کرتی، دنیا تو ہنسی کرتی بندے کے دکھ پر۔ جس رب نے دکھ دیا سکھ اسی رب نے دینا ہے۔ اس لیے فریاد کرو تو اپنے رب کے سامنے، فریاد کرو تو آمنہ کے لال کے سامنے، تاکہ ہمارے دکھوں کا مداوع ہو، ہمارے دکھ سکھ میں تبدیل ہو۔ دکھ آتے کیوں ہیں؟ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔